Tulikuya mu dunia ili dunia tuisafishe kwe mzuri. Hatukukuya mu dunia ili tuibomole, tuijaze vita, tuijaze ugomvi, tuijaze mashida. Sisi wote tuliwahi kuya mu dunia ili dunia tuifikirie vizuri na tuijenge iwe vizuri. Tuiache gisi tuliikuta, maki tuiache vizuri zaidi gisi tuliikuta. Bandugu wapenzi, sisi tunawaletea ufahamu ya kubadilisha dunia. Mkumbuke nyakati za zamani, wakati watu walikuwa wanashanje vitu kwa vitu, ilikuwa kutumika kwa watu yote. Juu kama yapata kitu ya maana au yapata kitu ya mwenzako. Kwa dunia sasa, watu wanatumika kwa upande mbili. Upande moja ni ya watu wana pesa na watu wenye hawana pesa. Wenye wako mkazi ni wenye hawana pesa. Wenye wasiokuwa ndani ya kazi ni wenye wako na pesa. Maki sisi tunagabula dunia kwa watu wamoja watumiki, wengine wasitumiki. Lakini tumubadilisho ya dunia, sisi wote tunatumika vitu ambayo vya mikono. Juu bali wakucheza na makuta, bali wakucheza na vitu yenye hawakutumika habiko. Sisi wote tuko watu ya kazi, mema kwa mema, na sio mema kwa mema, itapita mema. Kwa sababu unatumika kitu unakitia pale, mwingine akikamate. Inakuwa familia yote mzima, wazungu na wosu tunajichanga. Hiyo dunia itakuwa mzuri kwa sababu hapa sai tukijituma kujenga dunia yote mzima. Wakati kidogo tuko wengi na tutaijenga vizuri fasi yote. Tunawezi ijenga namna gani ili sisi wote tutumike vitu vimoja kwa umoja. Magonjwa kutunzwa bure, kwenda mugari bure, kila kitu bure. Ifo mujifunze na muelewe. Leta itakamata kundi gani ya watu gani, itashanje kumifungo kufunga watu. Sisi wote tutajenga dunia mu wakati kidogo. Tujaze dunia mu manyumba za mzuri, kila nyumba iwe na maji, iwe na pisine. Ile vitu vitawezekana na vitawezekana mzuri sana. Wandugu wapenzi, hiyo nyakati ya zamani, watu wa hiyo nyakati walikuwa wanapata kila kitu kwa sababu vitu vilikuwa vinaenda viral sana. Mtu akikupa chakula, mwingine amempa diama, mtu amempa parisena, amempa nyumba. Unasikia ni vitu viko saa kuuza na kuuzi. Pale njo kwenye kulitoka wazo ya makuta. Bandu wapenzi, munielewe, tujenge hii dunia, tuyache gisi hatukuikuta, maki tuyache mzuri zaidi. Watoto wakizaliwa waende mahali wanapenda, usikwe mtoto wa moto. Tusikamate mayele ya manyama tuitie mushie. Hiyo maisha munajifunza ni ya manyama, vita ni manyama. Kama nyama njo Mungu aliumba mbele, inaonekana kwamba sisi tumekutana manyama zinapambana, tunaiga mayele kwa manyama. Mtu hana uwezo ya kupambana na mwenzake. Vyenye munafia tu kuna viona ni budongo, ni manyumba. Hiyo unaita vyako, hizo kuku zako, hizo manyumba zako, hiyo uongozi yako, vyako vya fulani kwa fulani. Hiyo ndio chanzo ya vita. Tukiweza zitosha mwa hiyo yenye tuko navyo, vita haiko. Sisi tuna uwezo ya kubomola na tunajenga. Nishabambia hiyo uwezo tunayo, ndio iko na jenga ninabomola. Hatuna msimama kusimamisha akili fasi moja. Tukate dunia upya. Mwenyewe ni waitengeneza vita ndani ya watu, ni mwenyewe ni waituma nchi zinakuwa. Sisi wote tumevikutana, tunaviendesha. Kama tuviendeshe, tunadeside sisi wote tulio ndani ya dunia, tunaweza safisha dunia na kwa mzuri.
watu wanakufa na njala na vitu viko mu manyumba. Kwa mambo mziulize, watu wanalala nje, vingine vya kujenga manyumba mnavikalia yako. Watu wanateseka nje, mnaenda wasaidia. Hiyo msaada mnawapatia sio msaada. Ukisaidia mtu wako unamsaidia maisha yake yote, ndio msaada. Niko nawaambia dunia tukijenga manyumba za mzuri tu, hiyo si msaada. Watu watazichukulia au kwa akili yao kwa kutuma zile manyumba zinawakiana usafi, na kama ziwakiane usafi na watu wakule vitu vya mzuri, watazibiwa na serikali. Serikali itawafunga kwa kuwafundisha. Ukifundisha ukiwezo unarudishwa. Maki itakuwa kufunga upya. Na hiyo upya ndio ndawafundisha mnielewe zaidi, sikie pambana na nyinyi. Mikiona vinahitajika, vinawezekana kufanyika, ni vya mzuri, mubifanye, si wakaze. Ifo muelewe, mujifunze niko naongea namna gani ili muweze badilisha hii dunia. Tutoe nyumba za mubaya mu dunia, tutoe vitu yenye vina maana mu dunia, tuache vya maana, tujenge dunia yenye ina msimamo. Wandugu wapenzi, mnielewe, tubadilishe dunia.